Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Muhammad Advan Zulkoni. I am the student of English Educational Program from the University of Kiai Abdullah Hafizullah. So, here I would like to do my final exam from interpreting study. Okay, in this video, I would like to interpret Mr. Nadiem Makarim's speech on the National Education Day. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon us all. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, greetings of goodwill, Rahayu. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, 5 tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan kami di Kemendikbudristek. To my fellow countrymen and compatriots, the 5 years have been truly a remarkable period in our journey at the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. Menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia. As a leader of the Merdeka Belajar movement, they have made us increasingly aware of the challenge and opportunities we face in advancing education in Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. It is no easy task to transform a vast system, nor it is a simple matter to change perspective on the learning Pada process. awal perjalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. At the start of our journey, we realized that bringing about change requires a struggle. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. A sense of unease accompanies every step toward improvement and progress. Kemudian, ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan, yakni pandemi. Then, just as we began to move in unison, we were confronted with an unimaginable challenge. Pandemic. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastis. Dan pada saat yang sama, pandemi juga memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Its impact drastically altered our teaching and learning process and our way of life. Yet at the same time, the pandemic also presented an opportunity to accelerate change. Dengan bergotong royong kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat. Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lewati bersama. Kini kita sudah mulai merasakan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak. By working together, we are striving to recover and emerge far stronger than before. Together, we have weathered the raw seas and high reefs. Now, we are beginning to feel the change taking place around us, driven by our united and synchronized. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar. We are building a new phase for Indonesia education and culture together through the Merdeka Belajar movement. Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di dalam kelas. We are once again hearing Indonesian children dare to dream because they feel free wisely learning in the classroom. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. We have once again seen teachers who dare to try new things because they have been given the trust to get to know
and assist their progress. Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. We have once again witnessed students who are ready to create and contribute because the space for learning is no longer confronted. Dan kita sudah merayakan lagi semarak karya-karya yang kreatif karena seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk berekspresi. And we have once again celebrated the vibrancy of creative works because artists and cultural practitioners continue to be supported. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, 5 tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. 5 years is no short time to lead the Merdeka Belajar movement. Yet, 5 years is also not a long time to bring about comprehensive Kita change. sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. We are already moving in the right direction. But our work Semua is yang telah not kita yet jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan. Everything we have achieved must be carried forward as a sustainable movement. All our effort must continue as part of our journey toward realizing the school our aspire to create. Waktu yang bergulir membawa pada akhir masa pengabdian saya. Namun, ini bukanlah titik akhir dari gerakan Merdeka Belajar. Dengan penuh ketulusan, saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan yang Ibu dan Bapak lakukan. As time march on, my term of service is drawing to a close, but this is by no means the end of the Merdeka Belajar movement. With all my heart, I would like to express my deepest gratitude for the efforts you Dengan have penuh all made. harapan, saya titipkan Merdeka Belajar kepada Anda semua. It is with great hope that I entrust Merdeka Belajar to Para all of penggerak you. perubahan yang tidak mengenal kata menyerah The agent of untuk change membawa who Indonesia never melompat give up. ke masa depan. As you lead Indonesia into the future. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita terus bergotong royong menyemarakan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Happy National Education Day. Let us continue to work together to promote and carry forward Terima the kasih. Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu.